نے کہا کہ تم کسی کو چیک کرواؤ، تو میں ایک عالم کے پاس گیا۔ وہ میرے ساتھ گھر آئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا تو کہا کہ اس گھر پر بندش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں قرآن کی برکت ہے۔ میری والدہ کی عادت ہے کہ وہ ہر روز گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں تمہیں اور تمہاری والدہ کو مارنے کے لیے جنات بھیجے گئے تھے، جب ہم نے ان سے حساب لگوایا تھا۔ اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ سارا کام جو میری دوسری بڑی امی ہے انہوں نے کروایا تھا، تاکہ ہماری والد کسی طرح سے یہاں سے نکلیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، ان چیزوں پر دھیان نہ دو۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اور واقعہ نہیں ہوا، اگر کبھی ہوا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اور یہ میری سٹوری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میری درخواست ہے کہ میرا نام ظاہر نہ کریں، میں آپ کی سبسکرائبر ہوں، آپ کے پہلے چینل سے ہوں، جب آپ کے سبسکرائبر صرف 13,000 تھے۔ میں کشمیر انڈیا سے ہوں۔ میری اپنی ذاتی کہانی ہے۔ بات 2022 کے نومبر دسمبر کی۔ اس وقت میں انجینئرنگ کے آخری سیمسٹر میں تھا۔ مجھے عجیب برے خواب آنے لگے، جیسے کچھ انجان لوگ سیاہ شلوار قمیض پہنے ہوئے میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور میرے ہی کمرے میں بیٹھ کر کوئی عمل کرتے ہیں، آگ جلا کر اور مجھے سامنے بٹھا کر۔ ایک اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں بازار میں ہوں اور کوئی سیاہ سایہ میرے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، یا پھر نیند میں جنات کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اکثر میں ڈر کی نیند سے جاگ جاتا یا پھر اکیلے رہنا اچھا لگنے لگتا۔ آخر جب میں آخری سیمسٹر کے بعد گھر آیا تو ہماری مالی حالت بد سے بدتر ہونے لگی۔ یوں ہی ایک سال کسی نہ کسی وجہ سے گھر پر ہی بے روزگار گزارا۔ میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، نہ کچھ کرنے کا دل کرتا، نہ نماز پڑھنے کا دل کرتا، نہ ہی نہانے کا۔ جب بھی سوتا تو کھڑکیوں پر پردے ڈال کر رکھتا، ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہو۔ بیٹھا ہوتا تو محسوس ہوتا جیسے دیوار سے کوئی ہاتھ نکل کر میرا گلا دبانے والا ہے۔ واش روم جاتا تو لگتا جیسے میرے پیچھے کوئی سانپ کھڑا ہے۔ جتنے بھی انٹرویوز دیتا کہیں بھی سلیکشن نہیں ہوتی تھی۔ ہر وقت خودکشی کرنے کے دل چاہتا اور وہ سب کچھ کرنے کا دل چاہتا جو اسلام میں حرام ہے۔ پھر ایک دن کسی نے مجھے ایک پیر صاحب کا بتایا، کہا کہ ایک بار جا کر دکھاؤ، کیا پتا کچھ بہتری ہو جائے۔ جب میں ان کے پاس گیا تو وہاں پہلے سے ہی ان کے کچھ مرید بیٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، وہ اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ مجھے نہیں بلکہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوں جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں ان کے پاس بیٹھا تو اس سلام دعا کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ ذرا آگے آ جاؤ۔ پھر میرا نام پوچھا اور کہا آنکھیں بند کر لو، میں کچھ پڑھائی کروں گا، اگر کچھ نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولنا، بس مجھے بتا دینا کہ کیا نظر آیا۔ تو انہوں نے پھر پڑھائی شروع کر دی۔ آپ یقین نہیں کریں گے عدنان بھائی، جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے میرا سر بھاری ہونے لگا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر کچھ دیر مزید پڑھنے کے بعد ایک ہلکا سا انسانی سایہ دکھائی دیا، تو میں نے پیر صاحب کو بتایا، وہ اور پڑھتے گئے۔ پھر اچانک ایک گھنے جنگل میں ایک درخت کے پاس ایک کالا سا سانپ نظر آیا۔ پیر صاحب نے کہا اب آنکھیں کھولو۔ پیر صاحب نے 3 بار سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے مجھ پہ حاضری کروائی ہے۔ پیر صاحب نے سوالات پوچھنا شروع کیے۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ تم جنی ہو یا چڑیل ہو؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ عدنان بھائی ہر سوال کا جواب آ رہا تھا لیکن مجھے کچھ پتا نہیں تھا، بس اتنا کہا گیا کہ میں ایک جن ہوں۔ پیر صاحب بولے مجھے پتا ہے تم جن نہیں ہو، تم ایک ناگن ہو، تم ناگ راجوں میں سے ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ
क्यों तंग कर रहे हो इसको, और कब से? उसने कहा, बहुत अरसे से तंग कर रहा हूँ और मुझे इस पर भेजा गया है। पीर साहब ने पूछा, इसको क्या नुकसान पहुंचाया है? तो कहा, मैंने इसकी सेहत खराब कर दी है। इसको सही नींद नहीं करनी देती। इसका मैदा, कमर, टांगे और सर जकड़ रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसका रिस्क बंद कर रखा है। जितने भी इंटरव्यूज देता है, जितनी भी कंपनियों में जाता है, इसका रिस्क बंद रहता है। अदनान भाई, पीर साहब ने मजीद पढ़ाई की और फिर पूछा, तुम्हें कोई तावीज दिया गया था क्या? इसने कहा, हाँ। फिर पूछा, वो तावीज कहाँ है? तो जवाब आया, इसी कब्रिस्तान में। 2 या 3 सेकंड में पीर साहब के जिन ने वो तावीज ला कर दे दिया, जिस पर मट्टी लगी हुई थी। जब इसे खोला तो इस पर मेरा नाम और मेरे वालिदैन का नाम लिखे हुए थे और साथ एक सांप की तस्वीर बनी हुई थी। ऐसा मुझे इसलिए बता क्योंकि मैं नींद बेहोशी की हालत में था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2 दुनियाओं के बीच में हूं, एक पांव उस कमरे के अंदर और एक बाहर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हूं भी और नहीं भी। लग रहा था जैसे मैं बोल रहा हूं लेकिन हकीकत में वो नहीं था। जब ताबीज खोला गया तो पीर साहब के जोर देने पर वो नागन मान गई कि वो चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले पीर साहब ने इसको मुसलमान बनाया, एक मुसलमान नाम दिया और कहा, दोबारा कभी इसको तंग न करना, इसका रिस्क खोल देना, इसके जिस्म के जिस जिस हिस्से में दर्द है वहां से निकल जाना। एक बात और अदनान भाई, कहते हैं कि जब इंसान जिनके कब्जे में होता है तो वो बहुत ज्यादा खाता है, लेकिन मेरे केस में उल्टा था। मैं बहुत कम खाता था और हर वक्त ऐसा लगता था जैसे मैंने 10 आदमियों का खाना खा लिया हो। आखिर में पीर साहब ने खिड़कियां और दरवाजे सब खुलवा दिए और मुझे लिटाकर उस नागिन को मेरे जिस्म से निकाल दिया। फिर मुझ पर दम किया हुआ पानी डाला। जब मैं उठा तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक नई दुनिया में हूं। पूरी बदन हल्की महसूस हो रही थी, लेकिन टांगों में से जैसे जान ही निकल गई। ये सब बातें मुझे मेरे चचा ने बताई, जो मेरे साथ उस पीर साहब के पास गए थे। फिर पीर साहब ने मुझे कुछ तावीज दिए और कहा, 1 हफ्ते बाद दोबारा आना। फिर जब हम 1 हफ्ते बाद दोबारा उस पीर साहब के पास गए, उन्होंने दोबारा इसको हाजिर किया। इस बार उस हस्ती ने इस्लाम का जवाब दिया क्योंकि वो मुसलमान बन चुकी थी। पीर साहब ने जब उससे नाम और मजहब पूछा तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। पीर साहब ने उससे कहा, तुम इतनी गुमराह क्यों? बेहतर होगा तुम कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ और अल्लाह की इबादत करो और झूठ बोलना छोड़ दो। तुम गुमराह थी, इसलिए एक काला जादू करने वाले आमिल ने तुम्हें कैद कर लिया था और इस पर छोड़ दिया था। तो जब अगले हफ्ते दोबारा उसे हाजिर करके नाम पूछा तो उसने वही मुसलमान नाम बताया जो पीर साहब ने पहले उसको दिया था। वो एक जिन्नी थी, इसलिए उसका नाम भी लड़की वाला रखा गया, जो मैं जाहिर नहीं करना चाहता। फिर अगले हफ्ते पीर साहब ने उससे पूछा, क्या तुम इसके जिस्म से पूरी तरह निकल गई हो या कुछ असरात अभी भी बाकी है? तो उसने कहा, हाँ, पूरी तरह से निकल गई हूँ। अदनान भाई, पीर साहब ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन थप्पड़ लगते ही मेरी आंखें खुद ब खुद खुल गईं और मैं नीचे गिर गया। हालांकि मैं बैठा हुआ था। उस बार पीर साहब ने कहा, तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पहली बार मैंने प्यार से समझाया था, लेकिन तू प्यार की जुबान नहीं समझती। फिर उसने माफी मांगी और आखिरकार मेरे जिस्म को छोड़कर चली गई। इस बार भी मेरे वही चचा छात थे जो पिछली बार मौजूद थे और उन्होंने ही मुझे ये सब बताया। लेकिन अदनान भाई, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीने तक सब ठीक रहा और मेरी नौकरी भी लग गई। मैं ज़हनी तौर पर भी बेहतर था क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था और खुद कमा रहा था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर गुजर बसर हो जाता था। मगर फिर भी कभी कभार रात को
वो सांप मेरे बिस्तर के पास नजर आ जाता। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस कंपनी में सिर्फ 6 महीने ही रहा। मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि घर में कुछ ज़ाती मसाइल पैदा हो गए थे। घर के मसाइल तो हल हो गए, मगर मैं अब तक नई नौकरी की तलाश में हूँ। क्योंकि जब आखिरी बार पीर साहब ने उस हस्ती को मेरे जिस्म से निकाला था, तो जिन लोगों ने मुझ पर काला जादू करवाया था, न जाने कैसे इन्हें पता चल गया और फिर से उन्होंने मुझ पर काला जादू किया। लेकिन इस बार ऐसा काला जादू किया कि जैसे ही मैं बाजार या सड़क पर निकलूं, मेरा एक्सीडेंट हो और मौके पर ही मेरी मौत हो जाए। मगर कहते हैं जिसे अल्लाह बचाना चाहे, दुनिया की कोई ताकत या कोई शख्स इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अदनान भाई, कुछ दिनों से मेरे जिस्म में वैसा ही दर्द शुरू हो गया है। कभी टांगों में, कभी कमर में, कभी पेट में, और पेट में तो इतना दर्द होता है कि कभी कभी रात को अस्पताल जाना पड़ता है। डिप्रेशन और बेचैनी भी दोबारा होने लगी है और नमाज पढ़ने का दिल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी पढ़ लेता हूँ। पहले ही इंटरव्यूज दे चुका हूँ, लेकिन किसी न किसी तरह वहां से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो भी इंटरव्यू अच्छा होने के बावजूद। अदनान भाई, सबसे बड़ा पीर अल्लाह है। आजकल ज्यादातर पीर ठग होते हैं जो अपने वफात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे हक में दुआ कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि यही आपके भाई की मोटिवेशन होती है और इसी से आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।